Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mayang Desna Putri, NPM 1975333 dari Program Studi Manajemen Informatika semester 4B. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai Cisco Packet Tracer 9.3.3, yaitu HSRP Configuration Guide. Di sini ada beberapa objektif atau tujuannya. Yang pertama yaitu configure an HSRP active router. Yang kedua configure an HSRP standby router. Yang ketiga verify HSRP operation. Langsung aja kita ke instruksinya. Yang part pertama verify connectivity. Step 1, trace the path to the web server from PCA. A. Go to the desktop of PCA and open a command prompt. Yang B. Trace the path from PCA to the web server by executing the tracer. Langkah ini command. Tracing route ke 209.165, 200.226 itu maksimum ada 30 hop yang dilewatin. Kemudian kita langsung ke step yang kedua, trace the path to the web server from PCB. Repeat the process in step 1 from PCB. Jadi kita trace kayak tadi. Sama di sini dilewatin maksimal 30 hop. Kemudian di step yang ketiga, observe the network behavior when R3 becomes unavailable. Jadi mengobservasi jaringan ketika R3 itu mati, tidak dapat digunakan. Select the delete tool from the packet tracer toolbar and delete the link between R3 and S3. Between R3 dan S3. Open the command prompt on PCB. Execute the tracer command with the web server as the destination. Kita coba tracer.
Sembari menunggu tracer ini selesai, kita jawab di bagian yang C. Compare the current output with the output of the command from step 2. What are the results? Jadi perbandingan antara tracer yang pertama dengan yang kedua itu, kalau yang pertama ini kan kelihatan hop mana aja yang udah dilewatin. Kemudian kalau di tracer yang kedua kalinya ini, tracer command itu nggak bisa nentuin hop mana yang udah dilewatin karena jaringannya tadi udah kita ubah. Di bagian antara R3 dan S3 itu udah kita hapus jaringannya, jadinya dia nggak bisa nemuinnya. Kemudian yang D, klik the connection icon in the lower left corner of the PT window. Locate and select the copper straight-through icon in the palette of the connection types. Kemudian yang E, klik on S3 and select the port Gigabit Ethernet 02. Klik R3, select port Gigabit 0/0. After the link lights on the connection are both green, test the connection by ping the web server. The ping should be successful. Langsung ke part yang kedua, configure HSRP active and standby routers. Step yang pertama, configure HSRP on R1. Configure HSRP on Gigabit 01 line interface of R1. Jadi kita ke R1. Kemudian di step yang kedua, configure HSRP on R3. Configure the R3 interface that is connected to LAN 2. Repeat only steps 1B and 1C above. Jadi kita ke R3. Kita pakai konfigurasi seperti yang di R1 tadi.
Kemudian di step yang ketiga, verify HSRP configuration. Verify HSRP by issuing the show standby command on R1 and R3. Verify the value of HSRP role, group, virtual IP address of the gateway, permutation, and priority. Note that HSRP also identifies the active and standby router IP addresses for the group. Jadi kita ke R1. Jadi yang dikeluarin di sini sama ini udah sama. Kemudian kita ke R3. Oke, priority-nya 100, default 100. Kemudian yang B, use the show standby brief command on R1 and R3 to view an HSRP status summary. Sample output is shown below. Jadi kita coba R1, nanti yang dihasilkan dari R1 itu hasilnya kayak gini. Bersama. Terus kita ke R3. Sama juga. Kemudian bagian yang C, change the default gateway address for PCA, PCC, S1, and S3. Kita ke S1. Default gateway-nya sama kayak tadi IP yang udah kita masukin ke R1 sama R3-nya untuk virtual IP-nya. Kemudian kita ke S3. Oke, terus kita ke PCA, ipconfig, default gateway-nya. Terus ke PCB. Oke. Part 3, observe HSRP operation. Step 1, make the active router become unavailable. Open a command prompt on PCB and then enter the command reset
209. Jadi kita langsung aja ke PCB, command prompt, tracer, terusnya udah berhasil. Step yang kedua, break the link to R1. Select the delete tool from the packet tracer toolbar and delete the cable that connects R1 to S1. Immediately return to PCB and execute reset. Coba kita coba lagi resetnya. Oke, resetnya udah selesai. Kemudian di step 3, restore the link to R1, reconnect R1 to S1 with a copper straight through cable. Oke, jadi udah selesai semua. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.